Ang atong ebanghelyo para Lunes sa ikanapulo kagwalo nga semana hang katuigan. Ang tuig ay sumala kan San Mateo kapitulo 14 bersikulo 13 ngadto hiton 21. Ang pakabati ni Jesus nga ginpatay hi Juan, binaya hiya ngadto hadto nga dapit nga nagsakay hiya. Hinadto hiya nga waray niya upod hindapit nga mamingaw. Hinbaruan ini han mga tao. Pinayaan nira an ira mga bungtong nga nagbaktas sirahin pagsunod ha iya. Paghawas ni Jesus ang sakayan hingkit-an niya ang kadamaan nga mga tao ngan inalpan niya hindako nga kaluoy ha ira nga gintambal niya an ira mga magsakit. Hadto nga nga kulob dinaop ha iya ang mga tinunan nga nagsiring. Ikasirom na ngan tayaw ini nga dapit palaktanaan mga tao ngan pakantua hira ang mga kabaryuhan base makapalit hira hin pagkaon. Diri kinahanglan nga magkalakat hira binato ni Jesus, ikamungahaw in pagpakaon ha ira. Nagbaton hira lilimala kabugos anaton tinapay ngan duduha an isda. Nagsiring Jesus dad aniyo nga di. Pinapanlingkod niya ang mga tawo kabanwaan. Kinuha niya ang mga tinapay ngan duha nga isda ngan hinagad hiya halangit. Pagpasalamat han Dios. Hinpinit-pinit niya ang tinapay ngan iginhatag ha mga tinunan ngan igindurot ngadto han mga tao. Nangaon ang nga tanan ngan nagkabubusog. Katapos gintirok han mga tinunan ang mga salin nga nakapuno hindo si kaalat. 5 kayukot nga kalalakinan ang nangaon, labotan kababainan, nganhan kabataan. Kabugtuan, ang maupay nga sumat han atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Nahinomdom ako hinusa nga istorya hin pamilya nga nangangaon hira nga an ira sura sinigang ngan sinigang ngan may daan hira rice asay la ito kay kulang man hira in pagkaon oray pagpipira nagkakaabot in ira mga kaurupdan katikang hinirayo nga lugar ginhuringan han amay an iya anak nga naglutuhan sinigang iniya dugangi uday dugangi iton sabaw hit sinigang ngan dugangi gihapon an imong tiros-tiros nga mga utan dugangi bisa na ulit pay dudugang maram kamo sinunod laan anak nga babae an makabuburong hini kay kahuman niya maglutuhan sinigang ang nagpapakaunayhan nga tanan na pausa namay kay waray man magkulang anira ginandam ngan nagkabubusog bisan anira dasir ni nagsiring pagod an ira mga bisita nga mga kaurutan nga marasa ang sarap naman ang sinigang ninyo usap pa ini nga sugadhin kuan baga duplication hanay tabuan pagpakaon ni Jesus nga iya mga tinunan hindi makayukot nga kalalakian diri upod an kababainan kabataan ang kaon kay kun ni makayukot ko na kalalakian kun iguupod ang kababainan ngan mga kabataan bangin inabutin 20,000 20 million pero bisan pa man tikang hindi nilamala kabugas nga tinapay nga dudo nga isda nakapagpakaon hira insugad kadamo nga nagkabubusog masiring kita nga milagro tinuod nga milagro pero ang milagro nagtikang diri tikang ang milagro hinwara tikang ang milagruhan paghatag han mga tinunan han guti ay la nga ira mga resources, guti ay la nga isda, guti ay la nga tinapay, ni mga tinapay duha nga isda, ngadtuhan Ginoo.
imbis nga ira paulion, imbis nga baliwara ahirahan pagkinahanglan nga kagutom han iray ka si tao, ginsunod la nira ang kanisus ka maluluyon. Ngan di na pagtikang ang milagro. Usahay kita naguna-una milagro, pero kung ato ni huna-hunaon, iton tinuod nga milagro, itaadha atong kasing-kasing nga diri kita napadaog hiton kakulang hitaton mga hiagi, hiton kakulang hiton aada haaton, kundi ginpapadaog ta ang kamaluluyon han Ginoo nga kinitayan mga tao nga gutom diri la gutom nga lawas nun, kundi gutom hakalag ngan wara hiya magpasibaya. Bisan kung guti ay ang guti ay nadamo nga niyang padamo. Diri tungod hin tawhanon nga gahom ang iyang mga tinunan, kundi tungod han kaluoy nga natikang han gugma han Dios. Pulong pa man ni San Agustin, iton kaluoy usa iton nga pagpahayaghan iton gugma. Ngan nakikita naton iton dida kan Hesus ngan ini nga kaluoy diri la pinaagihin balatian, kundi pinaagihin buhat. Jesus karuyag niya kumadto kamingawan, kay karuyag niya nga makamayadaan niya panahon nga hiya makagpahayagan niya kasubo ang kamatay ni Juan Bautista. Pero han pagkaabot ang mga tao, an iya kasubo, iya laanay pulong pamana Tagalog isinantabi, ilaan ay ikinadihan ikinadihan urhe nga partihan iya kinabuhi. Asay niya inatubang ang mga tao nga may dapag kinahanglan, ngan iya binatun an ira mga pagkinahanglan, waraya dalagan ang pagkinahanglan ng iba. Pulong paman na Ingles, iton kabiduan na igin papaangbit natutunga, naiba na nito nga, pero iton kalipay nga igin papaangbit nadudoble. Iton milagro kabugtuan, kay kita nagiging sugad ang Diyos, nagiging sugad ang Ginoo, nagpahayag kaniya kalugaringon dida kan Jesucristo. Diyos abay nga makakarahom, tungudan imo kamaluluyon, an imo anak naghatagaamon ning panaglitan, nga diri kami maluoy balatian, kundi liwat habuhat. Pinaagi kan Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.